Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abal Maké Malick le secret. Elle est venue donc sur le plateau, sur le nouveau plateau. Donc plateau bele bade ngaya bi ina fa ba kalama donc tuga muna nala sona ma inshallah sungolo hankla nya yere soro akonna una de nala ma basi am ga suru ga ta donc atmanti am fan nu fena ma de donc bientôt seliko unyem na fode muso bna commencer ka tuga dlan ka tuga diga nya sisa parce que wa donc ga foko seli suru ale do donc ay wa par ko be selim saka ko be jabe ko be kundla ko be kritikara ta be bo sisa kambe magaya furumuso ninnu i bɛ furu kɔnɔ san joli joli cɛ tɛ dilan duman sɔrɔ e bolo fiyewu fo ne ka mago waatiw surunyana fo cɛ yɛrɛ bɛ sɔmi k'a fɔ n'i y'a ye ne bɛ ka dilan duman sɔrɔ karisa bolo waati min na i b'a sɔrɔ ko dɔ b'a kɔnɔ ni tile fila in na kɔnɔ wari ko dɔ de fɔtɔla don ne ye dɛ o ma ye dɛ wala bon o de b'an ka farafinmusow fɛ nin waati in na sisan an bɛ ka don seli kɔnɔna na c'est à dire ni cɛ ye position fɛn o fɛn ɲini a fɛ sisan a b'a di et puis ni cɛ b'a rapport la cɛ mago bɛ damu fɛn o fɛn na a b'a sɔrɔ fo seli ka taa tɛngu parce que a b'a dɔn toujours a bɛna kuma dɔ de kuma kura bɛna fɔ cɛ ye kuma bɛɛ quoi donc n'a y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka cɛ gosi a hakili la ko cɛ bɛ ka paix sɔrɔ ka ɲɛ donc cɛ fana bɛna magaya a bolo quoi donc nin ye farafinmuso ka baara de dɛ k'a sɔrɔ tubabu fɛ yen ni cɛ ye problème sɔrɔ muso yɛrɛ de b'a yɛrɛ kɛ ka cɛ la soulager k'a yɛrɛ kɛ cɛ ka soulager la ye quoi parce que cɛ dɔ bɛ yen n'ale problème sɔrɔ jikunama ninnu bɛ ja ale ye o de b'a to ale bɛ soulager dɔ bɛ yen n'ale problème sɔrɔ sisi ninnu bɛ ja ale ye o de b'a to donc ale bɛ soulager donc dɔ bɛ yen n'ale problème sɔrɔ worofilancɛ de bɛ yen donc ale la soulager c'est à dire waati bɛɛ a bugulen ka y'a kan donc o de b'ale la soulager donc tubabumuso minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ cɛ kun cɛ minnu bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ soulager ni muso ko ni muso de ye c'est à dire n'o cɛ ye problème sɔrɔ muso b'a yɛrɛ kolokolo a la kuma bɛɛ muso bɛ dilan d'a ma kuma bɛɛ muso bɛ na ni sahali ye a nin na fo ka taa problème wuli ka bɔ a kan c'est à dire problème bɛ ani o mɔgɔw de cɛ kɔni mais a yɛrɛ ni o damu a b'o sɔrɔ muso in na walasa ka se ka yɛrɛ la soulager c'est à dire muso b'o faamuya quoi ale cɛ kɔni n'i y'a ye dekun nana a ma dɔrɔn n'i bɛ yɛrɛ fɛrɛ a ma dɔrɔn c'est à dire a dekun bɛ kɔ a fɛ quoi ale cɛ in bɛ ten mais farafinmuso t'o kɛ dɛ ni dekun y'i sɔrɔ surtout n'a y'a sɔrɔ e ye muso fila ou bien sabatigi ye u b'i danga yɛrɛ de ko fɔ tan fɔ ala tun ka nin kɛ a bɛ taa bɔ nin na tuma min na a bɛ yɔrɔ ye o awɔ a bɛ bɔ nin na tuma min na a bɛ yɔrɔ ye o dɔrɔmɛ kun tɛ e kun e kun bɛ taa sisan e ye tamani sɔrɔ soni dɔ sɔrɔla ka ban e bɛ yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a tɔgɔ bɔrɔ kɔnɔ babanin de ye nin bɛ taa bɔ nin na tuma min na a bɛ n'a ye c'est à dire ale bɛ fɛ i ta tɔ ka tiɲɛ quoi voilà bon i furumuso mun ye denw sɔrɔ a fɛ farafinna i bɛ nin de ye farafinmuso la a bɛ nin fɔ farafinkɛ ma donc ala k'an kisi donc alhamdulilayi seli surunyana a bɛna jouer minnu kɛ an bɛ ninnu faamuya o n'a bɛ dilan kun d'an ma a y'a d'an ma an n'a fɔ an b'a fɛ cogoya min na k'a sɔrɔ seli tɛ k'a sɔrɔ fête tɛ k'a sɔrɔ aw mago tɛ an fana bɛ kɛ hɔrɔn ye aw fana ka musakaw ye mun ye tɛgɛmamagaya siraw fɛ an b'o latilen aw ma i n'a fɔ a b'a fɛ donc cogoya min na yafa bɔrɛkɛla bɛɛ tɛ ten dɛ nka caman bɛ tan n'ala sɔnna bɛ sara les jeunes i ni kayo bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ kosɛbɛ bi alamisa ye le 14 avril 2022 ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo de k'a fɔ an balimakɛ dɔ ko ale bɛ to ka di miel ale bɛ to k'o de mun a ka cɛya la min yafa bila kɛrɛfɛ ka rapport kɛ n'a ye a ka jateminɛ la n'ale y'o ko in kɛ rapport in bɛ diya ale la parce que cɛya bɛ wuli ka ɲɛ bɔ ale bɛ diya yɛrɛ sɔrɔ rapport la i bɛ se ka dɛ k'i bɛ se ka mun de fɔ ni cɛlaka in ye mun ka baara ye nin ye nafa ni tɔɔrɔ jumɛn de bɛ nin ko in na a yɛrɛ ma inconvénient fɔ wa a yɛrɛ ma inconvénient fɔ a ko ko nka ko ŋɛɲɛ bɛ fɛn nɔfɛ voilà a y'o fɔ voilà i kan k'o fɔra voilà baasi t'a la a ko ne ye cɛlaka ye cɛlaka mun n'a sɔrɔ k'ale bɛ to ka di k'a b'a k'a ka cɛya k'a b'a ka kunkolo la dɛ a miniti caman kɔfɛ ka sɔrɔ ka rapport kɛ donc ka rapport k'a bɛ diya sɔrɔ a la ko mais rapport kɔfɛ ko ŋɛɲɛni bɛ k'ale ka cɛya kunkolo la dɛ donc ko yalima an bɛ se ka mun fɔ o la bon an bɛ se ka mun fɔ a la information de bɛ yan an bɛna mun di c'est à dire mieli situlu ani citron nemurukumuni ninnu bɛ fɛnw ye minnu bɛ utiliser cɛnimusoya sira fɛ an fɛ farafinna yan donc ka caya k'a sɔrɔ u utiliser cogoya la nafa bɛ se ka sɔrɔ u la
u utiliser cogoya la tɔɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ u la utiliser cogoya de bɛ u la ani u yɛrɛ jumɛn kan ka utiliser c'est à dire di ye fɛn ɲumanba de ye i n'a fɔ Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔna na didenw ka sura kofɔli la k'a fɔ ko di ko fura de don mɔgɔw ye c'est à dire ni mɔgɔ mun b'a dɔn fura de don di ye fura yɛrɛ yɛrɛ mais ni mɔgɔ mun b'a dɔn i bɛ se ka furakɛli k'a la cogoya mun na fura de don donc n'i t'a dɔn a bɛ se k'i bana fɛnɛ a bɛ se ka kɛ bana fɛnɛ ye quoi donc fura de don mɔgɔw ye minnu bɛ a dɔn donc di n'a ko k'a bɛ di a ka cɛya kunkolo la k'a bɛ diya sɔrɔ rapport la ko mais ko ŋɛɲɛ bɛ k'a la o kɔrɔ ye k'a fɔ diya in o bɛ pénétration nɔgɔya a bolo parce que di kanga de bɛ di la di dilanlen di composé bɛ cogoya min na fɛn dɔ b'a la o bɛ kanga quoi o kɔrɔ ye k'a fɔ hali n'i tɛgɛ bɛ di la n'i tɛgɛ cogo cogo kanga bɛ k'a la tiɲɛ tɛ donc sisan ale bɛ taa ni ka segin frottage mun kɛ k'a sɔrɔ di b'a ka cɛya kunkolo la o bɛ muso ka voisin kɔnɔna a b'a kɛ i n'a fɔ a b'a kanga donc dɔɔni i y'a faamuya donc o bɛ frottage nɔgɔya ale bolo donc o b'a to fɛnɛ a bɛ se ka kanga ye walima a bɛ se ka kanga mankan yɛrɛ fɛnɛ bɛ donc ça donne des goûts spéciaux ale yɛrɛ kunkolo la donc o bɛ kɛ a nafa ye a ma quoi mais inconvénient jumɛn b'a la parce que a ko sisan ko ŋɛɲɛ b'a la ko ŋɛɲɛ bɛ k'ale la a kɔfɛ donc ŋɛɲɛ in de ye problème ye sisan donc pourquoi ŋɛɲɛ b'a la donc il faut k'o ka fɔ donc n'a fɔra di bɛ utiliser di bɛ se ka utiliser n'a fɔ ale y'a fɔ cogoya min na mais di bɛɛ tɛ se ka utiliser di composants de bɛ di la hali yɛrɛ bɛ an ka fura dɔw bɛ di b'a la di composants de b'a la ani fɛn minnu bɛ composer ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a ye muso ka voisin kalan kɛ k'o dɔn voisin kɔnɔna ɲɛfɛla kɔnɔna quoi a y'o kalan kɛ k'o dɔn fɛn dɔw de bɛ composer ni di ye mun b'a to ni muso y'a k'a yɛrɛ la a tɛ fɛn tiɲɛ muso yɛrɛ ye walima ni cɛ y'a k'a yɛrɛ la a tɛ fɛn tiɲɛ cɛ ye walima muso yɛrɛ fɛnɛ ye donc n'o composition bɛ di la ko o sabatilen don a la an tun n'o fɔ dɛ o y'an ka secret ye ko sabatilen bɛ di kɔnɔna na o la a bɛ kɛ fura ye muso ma cɛ ma u bɛ diya sɔrɔ la wa a bɛ kɛ fura fɛnɛ ye donc o ma quoi donc n'o sabatilen t'a a ye ŋɛɲɛ mun fɔ dɛ o ŋɛɲɛ bɛ se ka yɛlɛmɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ y'a la a ma miiri a ma mun miiri i n'a fɔ infection parce que ŋɛɲɛ tɛna yɛrɛma ten voilà donc n'a ye bi diya ta sini infection walima sini bana dɔ a bɛ se k'i sigi n'o ye siga foyi tɛ mun na donc o ye k'a sɔrɔ di yɛrɛ don mais a ma composé ka ɲɛ donc sisan an ka suguw fɛnɛ kɔnɔ caman di caman fɛnɛ bɛ yen sisan sukaro de don di tɛ voilà sukaro jiw de don diw tɛ donc e bɛ ka taa utiliser ko di don k'a sɔrɔ sukaro de don bon n'a sɔrɔ di de kan k'i kɛnɛya fɛn mun na sukaro n'i ye sukaro utiliser n'o ye o b'i bana de voilà donc ka kuma la surunya dɔrɔn n'a bɛ di utiliser an t'a fɔ ko jugu don dɛ mais n'a ma kɛ di yɛrɛ yɛrɛ ye walima a kan ka composer ni mun ye n'o composant taara a bɛ se ka damuni sɔrɔ a la ɲɛfɛ mais kɔfɛ a bɛ se ka tɔɔrɔ dɔ lase a ma o tɛ wuli fiyewu n'o tɛ di fura don n'a dɔnna mun y'a composer n'o y'a dɔn fura don muso ma fura don cɛ ma a tɛ foyi kɛ cɛ la a tɛ foyi kɛ donc muso la mais a bɛ dépend mɔgɔ min ye composition kɛ di in na c'est à dire a y'a ni fɛn mun fara ɲɔgɔn kan a ye matière minnu k'a la mun b'a to fɛn tɛ kɛ voisin muso ka voisin kɔnɔna na parce que e bɛ fɛn o fɛn k'i cɛya kunkolo la k'e bɛ damu sɔrɔ a la i kana ɲinɛ k'a fɔ damu e b'o sɔrɔ yɔrɔ dɔ de la o ye muso ka voisin kɔnɔna de ye donc i bɛ taa ni ka segin mun kɛ ni o fɛn ye k'a sɔrɔ a bɛ ka cɛya kunkolo la a bɛ kɛ muso ka voisin kɔnɔna na e bɛ taa k'a to voisin yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na e bɛ se ka damu sɔrɔ a la sisan i bɛ se ka taa k'a to voisin kɔnɔna na muso bɛ se ka problème sɔrɔ a la kɔfɛ donc il faut que i bɛ nin bɛɛ de jateminɛ fɛn na fɛn mun n'a bɛ utiliser i yɛrɛ dɔrɔn i ka nin yɛrɛ dɔrɔn taara parce que i ka partenaire fɛnɛ a b'o concerner quoi donc nin ye a cogoya de ye i y'a faamuya donc o kɔfɛ a ɲɔgɔnna fɛnɛ u b'a kɛ muso dɔw bɛ yen olu bɛ situlu de utiliser c'est à dire n'u bɛna gɛrɛ cɛ la u bɛ situlu dɔɔni tigɛ k'a k'u ka voisin kɔnɔna na situlu kelen kelen fo dɔw b'a fɔ ko n'i y'a glacé n yɛrɛ delila k'o mɛn tiktok kan ko n'i y'a bila frigo kɔnɔ ko n'i y'a glacé k'i b'a placer donc ko ni cɛ sɔmin'o na k'a tɛ farida k'a sɔrɔ o ye nkalon de ye situlu filɛ nin ye situlu bɛ placer voisin kɔnɔna na ni kun de ye ni kun minnu ye olu bɛ yen an bɛna tila ka dɔɔni fɔ o la mais muso min bɛ situlu utiliser k'a bɛ voisin kɔnɔna diya a bɛ voisin kɔnɔna goya de parce que situlu ye fɛn mun ye mana fasuguya dɔ de b'a la n'i y'a k'i ka voisin kɔnɔna na o mana in bɛ nɔrɔ i ka voisin kan a bɛ n'a fɔ ni situlu b'i tɛgɛ la sisan n'i y'i tɛgɛ ko tulu fɛn o fɛn bɛ yen ko n'i taara i tɛgɛ ko ji la k'a tɛ girin ka bɔ i tɛgɛ la situlu de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan tulu fɛn o fɛn n'a y'i tɛgɛ sɔrɔ n'i tɛgɛ ko ji la k'a sɔrɔ safunɛ tɛ a bɛɛ bɔ ka di ka tɛmɛ situlu kan caman nkalon wala o mana in dɛ o de bɛ da voisin kɔnɔna na donc a bɛ kɛ i n'a fɔ kapɔti a bɛ kɛ i n'a fɔ ni cɛ ye kapɔti don sisan mɔgɔ ka yafa ma n'i ye kapɔti dɔ k'i b'a rapport kɛ ni muso ye
sentiment dia mun bɛ sɔrɔ rapport la n'a sɔrɔ 100 don a bɛ bɔ 2 dɔrɔn de kalama 98 bɛ a tɛ bɔ si kalama voilà parce que mun na cɛya taa ni ka segin tɔ n'an b'a fɔ a ma corps contre corps cɛya kunkolo bɛ taa ni ka segin mun kɛ muso ka voisin kɔnɔna na cɛya kunkolo taatɔla bɛ sentiment dɔ de ta golo yɛrɛ kan i y'a faamuya musoya fɛnɛ bɛ o ɲɔgɔnna sentiment ta cɛ ka cɛya kunkolo golo yɛrɛ kan an b'a fɔ mun ma corps contre corps sogobu fila ni ɲɔgɔn farisogo fila quoi donc n'i ye situlu utiliser ni manani bɛ sa yɔrɔ manani bɛ empêchement de kɛ i bɛ ka taa ni ka segin kɛ ten mais diya ye mun ye i t'o dɔn donc n'i ye situlu n'i bɛ situlu utiliser ka caya situlu fɛnɛ bɛ mana mun b'a la o mana bɛ da muso ka voisin kɔnɔna de la ka caya o la i bɛ se ka rapport kɛ ni cɛ ye pénétration bɛ se ka nɔgɔya cɛ ma frottage bɛ se ka nɔgɔya cɛ ma c'est-à-dire taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cɛ ma nka sentiment mun gu mun ni cɛ kan k'o sɔrɔ i ɲɛfɛ a t'o sɔrɔ parce que mana de dalen bɛ i ye situlu kɛra mana de ye quoi k'a da i ka voisin kɔnɔna na donc cɛ bɛ taa ni ka segin kɛ nka mago bɛ timiya mun na i ɲɛfɛ donc a tɛ se k'o sɔrɔ cogoya si de la quoi donc finalement o bɛna jouer cɛ ka cɛya yɛrɛ fɛnɛ kunkolo kan parce que courant dɔ de bɛ cɛya kunkolo in na o courant in o de b'a to cɛ bɛ sentiment sɔrɔ rapport la o de b'a to ni cɛ b'a rapport la an caman da bɛ tila an na donc o courant in a bɛ masiw de kɛ cɛ bɛ diya yɛrɛ de sɔrɔ ka sababu kɛ o courant in ye quoi n'i ye cɛya ta k'a lajɛ cɛya belebele jamanjan a bɛɛ ye fu de fo n'a kɛra a kunkolo dɔrɔn ye cɛ bɛ sentiment sɔrɔ cɛya kunkolo dɔrɔn de fɛ donc courant fil de central dɔ de bɛ sɔrɔ cɛ ka cɛya kunkolo la donc i b'a ye n'o taara tu muso ka point G la walima a taara tu muso ka tapis kan cɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna n ye mun kɛ sisan a ye muso tɔɔrɔ dɔɔni mais a bɛ tila k'i tugu k'a kɛ tuguni parce que mun na a bɛ diya de sɔrɔ o la ka tɛmɛ ni a yɔrɔ in sɔrɔ o sɔrɔ cɛ fɛ dɔ bɛ fara a ka sentiment kan cɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ courant dɔ de bɛ sɔrɔ cɛ ka cɛya kunkolo in na a bɛ sentiment sɔrɔ mun na donc ni cɛ bɛ jɛ ni muso ye muso mun ni a ka situlu utiliser ka ca ah bien vrai que a bɛ muso in ka voisin kɔnɔna a b'o kɔni goya ka ban bon finalement cɛ yɛrɛ bɛ taa ni ka segin mun k'a kɔnɔna na parce que cɛ ka cɛya kunkolo bɛ tulu in ta quoi finalement a bɛ taa kɛ mana ye cɛ ka cɛya kunkolo fɛnɛ na donc i b'a ye courant mun bɛ yen nɔ a kan ka masi mun kɛ ka cɛ to rapport kɔnɔna na n'o b'a to cɛ bɛ diyaba sɔrɔ rapport la finalement a b'o fɛnɛ suspend cɛ ka cɛya kunkolo la i b'a sɔrɔ hali produit dɔw bɛ yen nɔ o b'a san pharmacie na donc fɛnkɛw de don gel a gel ninnu a bɛɛ man ɲi dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu ka ɲi mais dɔw bɛ yen olu fɛnɛ bɛ nin ɲɔgɔnna kelen de kɛ bien vrai que a bɛ frottage nɔgɔya i ma mais a bɛ kɛ a manalama de bɛ kɛ voisin kɔnɔna na bon cɛ mago bɛ diya mun na gu yɛrɛ mun na muso ɲɛfɛ yafa bɔra kelen donc a tɛ se k'o sɔrɔ cogoya si de la quoi donc o situluko in muso dɔw fɛnɛ bɛ yen olu ka baara ye o utiliseli de ye ko a bɛ voisin kɔnɔna ko b'o diya cɛ la a b'a goya de i t'a dɔn k'a fɔ k'a b'a goya ni rapport kɛ ni cɛ ye o cogoya la ka caya don dɔ sinamuso dɔ nana cun i ma walima cɛ balala ka na sunkuru dɔ tigɛ ka taa sɔrɔ situlu tɛ mun ɲɛfɛ o ta ye naturel ye walima fɛn wɛrɛ bɛ mun ɲɛfɛ mun y'o d'o ma o tigi b'a dɔn k'a fɔ diya dɔ de kan ka k'a la ka bila ka fɛn o fɛn bɛ n'a bɛ bila muso ka voisin kɔnɔna na a bɛ composer ni diya dɔ de ye cɛ bɛ mun bɛ cɛ ci donc mun ye fɛn dɔ d'o tigi ma ko e cɛ taara bala o muso in na o don de i b'a dɔn k'a fɔ k'i man di wa o don de i b'a dɔn k'a fɔ i tɛgɛ kora ka bɔ cɛ kora parce que a bɛ se ka kalo kɛ a tɛ s'i ma bilen voilà parce que bamananw ko warabilen bolo tɛ zaba mun sɔrɔ k'a b'a fɔ ko o ma mɔ de voilà a b'a fɔ ko kunle don parce que e kelennin de tun bɛ yen o la k'a fɔ diya wɛrɛ bɛ yen mun tɛ e ye cɛ t'o dɔn mais n'a y'o découverte kɛ don min na que ça soit sunkurutigɛ ou bien kɔɲɔmuso sira fɛ o y'i mago salen ye donc situlu b'o lase musolaka dɔw ma situlu fɛn ɲuman tɛ minnu b'a utiliser voisin kɔnɔna na an b'a fɔ a bɛ bana dɛ mais a b'i ka ɲɛfɛla goya de ka sababu kɛ a bɛ nɛmaya kɔli mun da i ɲɛfɛ ça détruit des goûts naturels mun bɛ sɔrɔ donc i ɲɛfɛ hali a bɛ jouer donc cɛ yɛrɛ fɛnɛ kan donc situlu a b'o de kɛ muso la mais musolakaw caman b'a utiliser donc situlu nafa b'a la k'a kɛ voisin kɔnɔna na nafa bɛ se ka sɔrɔ a la nafa jumɛn b'a la nafaba fila bɛ yen an bɛn'o f'u ye mais o tɛ rapport concerné o tɛ ka rapport waati yɛrɛ fɛnɛ na o kɔrɔ ye k'a fɔ n'i bɛ rapport kɛ ni cɛ ye n'i bɛ bɔsi c'est-à-dire e kɛlen ka rapport kɛ i bɔsira fo ka kɛ i n'a fɔ jelimisɛnnin bɔrira donc o rapport kɔfɛ i bɛ se ka situlu placer k'i da ka sunɔgɔ yanni du ka jɛ an ye mana mun f'i ye dɛ o mana kelen in de bɛ bɔsi ninnu yɔrɔ ninnu
a b'u kɔli quoi a b'u kɔli k'u kɔli donc finalement dugu bɛ jɛ tuma min na a b'a sɔrɔ bɔsili taara ka bɔ donc i ma o y'a nafa dɔ de ye donc o y'a kɛlen fura de ye sisan surtout ye fura de ye diya talan tɛ quoi fura de don donc sisan o ye a kɛcogoya dɔ ye nafa bɛ sɔrɔ a la mun na donc i tilalen kɔfɛ laada la an delila k'o fɔ ka tɛmɛ misaliya yɛrɛ ka laada banna bi n'i b'a fɛ ka toilette dɔ kɛ mun ye toilette ɲuman ye ka situlu dɔɔni mɔ ka woni fitinin bila la ka citron nemurukumuni ko fitinin tɔnna na dɔrɔn ka datugu ka bila congélateur kɔnɔ ka congeler i ka placer ni dugu jɛra i bɛ t'i yɛrɛ nettoyer k'a bɛɛ ko ka bɔ i la ka safinɛ kɛ k'a bɛɛ ko ka bɔ i ɲɛfɛ donc nɔgɔ fitinin minnu tora i ɲɛfɛ nemurukumuni b'olu supprimer quoi c'est à dire batterie dɔw bɛ k'i ɲɛfɛ olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛngɛ virusiw ni donc infection ye nemurukumuni b'olu détruire bon pour que nemurukumuni yɛrɛ kana fɛn kɛ e la donc tulu bɛ ale naturaliser donc a tɛ fɛn k'i la yanni dugu ka jɛ donc ni dugu jɛra i bɛ taa ko ka bɔ i ɲɛfɛ donc o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'i ka rapport ye bon situlu nafa b'a la parce que fura de don mais a bɛ fura kɛ tan de bon ni k'i b'a ta kana kɛ diyakɛla ye au lieu k'a k'i diya a b'i goya de parce que ale ye fura de ye donc musow fɛnɛ an k'o f'u ye olu fɛnɛ bɛ ka nin kɛ u caman ka baara de don i bɛ bala ka goya k'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛ ko e ka segere mun bɛ segere nin d'u ma k'a ye a dun y'a fɔ cogo min n y'a kɛ ten de dɛ wa i bɛ k'i yɛrɛ goya de i y'a faamuya situlu bɛ se ka placer cogoya mun na o bɛ yen fo matière dɔ de ka kara fɛn dɔ ka kara mun b'a composer an ye composant mun fɛ fɛnw de bɛ kɛ fɛn ninnu na k'a composer a tigi bɛ muso ka vasin kɔnɔ mun b'a composer an bɛ furaw de composer o a b'a sɔrɔ a tigi bɛ muso ka vasin kɔnɔna chaleur degré a b'o dɔn donc cɛ ka cɛya kunkolo courant mun bɛ yen ni o touchera nin fɛn in na o courant in bɛ se ka masse kɛ a b'o yiri dɔn a b'o matière in dɔn a bɛ sɔrɔ k'a composer k'a di muso ma i b'a k'i ɲɛfɛ donc ni cɛ kɔni pénétrera diya yɛrɛ de b'a diyagoya a ka kuma walima a k'a bila o de kama an bɛ minɛn mun d'u ma a b'a fɔ k'ale ka cɛ in ka kuma na dɛ a bɛ kuma o parce que an ye fɛn mun k'a la an b'a dɔn an ye mun k'a la quoi donc correspondance mun bɛ cɛ ka cɛya kunkolo la an y'o dɔ de dilan i ka fɛn in na k'a d'i ma n'i y'a k'i ka vasin kɔnɔna na a bɛ timiya yɛrɛ de di i ma donc situlu a bɛ se ka placer n'a tigi y'a composer k'o matière ninnu k'a la donc a bɛ se ka placer miel di a bɛ se ka placer n'a tigi y'a composer k'o matière ninnu k'a la nka k'a fɔ dɔrɔn ko fura de don ka sin ka taa san ten n b'a congeler e y'a ye dɛ i b'i yɛrɛ bana walima i b'i yɛrɛ goya siga foyi t'o la donc u k'o fana fara u ka dɔnniya kan fɛn nafamaw de don mais inconvénient baw bɛ se ka na donc a kɔnɔna na n'i ma se donc a kɛcogoya la donc o kɔfɛ toujours an bɛna placer ta ninnu de kan citron cɛlaka dɔw fana bɛ yen olu b'a fɔ de ko n'i ye citron dɔɔni k'i cɛya kunkolo la ko rapport kɛ ni muso ye ko cɛya bɛ farinya ko muso in tɛ se ka fara i la walima ko n'i ye citron dɔɔni k'i ka cɛya kunkolo la ka rapport kɛ ni muso ye ko n'i t'a fɛ ka den sɔrɔ ko b'a to donc den tɛ sɔrɔ quoi c'est à dire ko o bɛ lawaji détruire quoi denkisɛ minnu bɛ sɔrɔ den kɔnɔna na lawaji kɔnɔna na k'a b'olu détruire donc ko n'i t'a fɛ ka den sɔrɔ ko n'i b'a rapport kɛ k'i bɛ citron an delila ka émission kɛ ka tɛmɛ k'i bɛ citron dɔɔni k'i ka cɛya kunkolo la donc o fɛnɛ danger de don citron ye acide de ye acide mun b'a la hali n'i y'a k'i yɛrɛ farisogo kan i tɛgɛ kɛ ka jɔsi n'i m'a dabila fiyewu a b'a golo wuli wala a b'a bɔsi de a b'a bɔsi fo e yɛrɛ b'a dɔn ko yan bɔsira donc o ye e farisogo sanfɛla ye o golo ka jalen bɛ o ye golo gɛlɛman de ye donc muso ka vasin kɔnɔna o ye golo magaman de ye komi e bɛ se ka taa citron k'o kɔnɔna na cɛya ka tila ka taa ni ka segin k'o la miniti 40 kɔ e yɛrɛ bɛ garaba i n'a fɔ bajɛnbɛ fali kan o vasin kɔnɔna na k'o t'o bɔsi o bɛ kɛ cogo di ka tila ka dumuniw ka kuma bɛɛ e b'o de kɛ donc a bɛ muso ka vasin bɔsi o dɔrɔn tɛ a bɛ se k'a détruire yɛrɛ parce que sɛgɛ de don i ye mun kɛ kɔnɔna na donc hali ne y'a kɛ de pour que kana den sɔrɔ kama mais ɲɛfɛ n'a mɛnna a bɛ vasin kɔnɔna bɛɛ tiɲɛ donc ɲɛfɛ a bɛ se ka je hali e yɛrɛ kan parce que nemuruji de bɛ vasin kɔnɔna in na quoi e yɛrɛ ka sexe kunkolo bɛ taa ni ka segin ye kuma bɛɛ donc e fɛnɛ ka sexe kunkolo in ye golo de ye mun ye golo fɛgɛma ye donc a bɛ se ka fɛn dɔ las'i ma hali n'a ma kɛ o yɔrɔ ye quoi donc olu fɛn ninnu fɛn utiliser taw de don mais a utiliser cogoya de bɛ yen ani n'i b'a fɛ k'a kɛ diya talan ye composant de b'a la i b'a composer a bɛ sɔrɔ ka diya de donc olu bɔra ka mun fɔ sisan ko n'i y'a kɛ cɛya kunkolo la ko muso bɛ damu sɔrɔ i la o fɛnw bɛ yen i b'a sɔrɔ o tɛ nemurukumuni dɔrɔn ye quoi i b'a sɔrɔ o fana bɛ composer de i b'a kɛ cɛya kunkolo la donc ni cɛya kunkolo bɛ taa ni ka segin muso ka vasin kɔnɔna na donc gu dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ muso t'o sɔrɔ fiyewu
fura ya rapport kɛ ni e sinon a t'o sɔrɔ cɛ foyi la olu bɛ dilan o bɛ se ka dilan numéro bɛ se ka yara mais fɛn wɛrɛw fana bɛ se ka yara quoi bon ne sina ka dɔ sina ka fɔ n bɛ ka dɔ y'o di e ma a ɲɛna e yɛrɛ ka muso da bɛ tilala la e y'o baro kɛ dɔgɔ ko cɛw ka b'a dilan numéro yɛrɛ e sina ka taa numéro san ten k'a fɔ k'i b'o kɛ bon i b'i yɛrɛ bana i bɛ muso fana bana i nɔfɛ donc a kuma la surunya an bɔra ka mun fɔ miel situlu citron a bɛɛ ye furaw de ye fɛn ɲumanw de fana don nka u ti di ten u tɛ kɛ ten wa u bɛɛ fana tɛ n'i y'a k'i kunfɛ ten o le k'a ka hɛrɛ s'i ma a bɛ se ka donc tɔɔrɔ s'i ma sinon fɛn ɲumanw de don wa furaw de fana don donc le jeune i bɛ jumɛn da nin kan d'accord le secret kuma ɲɛna information ɲɛna hakili la musotigiw u bɛna faamuyali sɔrɔ na nka an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali filanan mun bɛ yen o de ye k'a fɔ ko bana jumɛnw ni jumɛn de bɛ minnu bɛ impuissance sexuelle provoquer cɛ fan fɛ cɛya fanga dɔgɔya bana jumɛn de bɛ min bɛ se ka o nati cɛ ma k'i k'an bilasira o la baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma ko fanga a dɔgɔyali dɛ ko mun b'o dɔgɔya mun b'o kɛ mun b'o o sababuyaw ye jumɛnw ye cɛ fanfɛla la c'est à dire cɛ ka fanga dɔgɔyali donc cɛ ka fanga dɔgɔyali bana jumɛnw de bɛ o sababuya cɛ la k'a sɔrɔ fanga dɔgɔya yɛrɛ fɛnɛ tɛ mun bɛ se ka na n'a ye o tɛ wa donc banaba damadɔ don dusukun dimi o bɛ se ka cɛ bila ka a faible c'est à dire k'a fanga dɔgɔya rapport la parce que rapport bɛ kɛ ni dusukun de ye parce que ni cɛya bɛ wuli sɔn bɛ joliba de ta k'o fiyɛ ka na cɛ ka sexe kɔnɔna na o de b'a to cɛya bɛ wuli donc ni dusukun bɛ wuli ni dusukun b'i dimi sɔn bɛ degun quoi donc a kan ka baara mun kɛ a t'o kɛ ka ɲɛ o la e fana ka sexe mago bɛ fonctionnasi mun na a tɛ se ka fonctionner i n'a fɔ e b'a fɛ donc cogoya min na donc dusukun dimi bɛ cɛ mun na a tigi bɛ se ka faiblesse bɛ se k'a tigi sɔrɔ o ye cɛya bana bɛ se ka na o sira fɛ o ye fɔlɔ ye donc filanan koko bana dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko koko dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a kan bɛ ka bɔlɔ k'olu kɔfɛ mais dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o ta tɛ bɔlɔ ye mais koko kɔni don a bɛ dɔw ɲɛ ŋɛɲɛ a bɛ dɔw sentɛgɛ kɔnɔna ŋɛɲɛ a bɛ dɔw fari kalaya donc koko quoi donc ni koko bira ale bɛ fanga dɔgɔya bila cɛ la walima wa a bɛ taa ka ni envie fɛnɛ ye c'est à dire muso ko bɛ kɛ ni nege mun ye koko bɛ se k'o nege suspend walima ka supprimer ka bɔ cɛ fanfɛla la donc hali n'i y'a ɲini ka na i kunkolo la ni k'i b'a kɛ i tɛna se ka kɛ i sago ye koko bɛ se ka na ni fanga dɔgɔya sababu ye cɛ la quoi c'est à dire o bɛ se ka provoquer quoi donc bana dɔ fɛnɛ bɛ yen o kɔnɔja ye cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu kɔnɔ jalen don naturellement san bɛɛ u kɔnɔ de jalen bɛ donc kɔnɔja o bɛ se ka cɛya bana bila cɛ la parce que ni kɔnɔ bɛ ja i cɛya mago bɛ équilibrage mun na c'est à dire n'i bɛ frottage mun na n'i bɛ frottage la sisan k'a fɔ muso ma sisan position falen an ka position falen k'a sɔrɔ i cɛya jɔlen bɛ f'i bɛ muso kɔnɔ cogoya mun ka d'a ye a k'a kɛ ten i bɛ sɔrɔ k'a bien frapper ka tɛmɛ n'a ye n'a ka di i bɛ se ka position changer 5 6 k'a sɔrɔ i cɛya jɔlen bɛ i bolo i ti pressé a ma a ti sɔrɔ fɛnɛ donc kɔnɔ ja kojugu o bɛ se k'o bali cɛ fan fɛ n'i ko muso ma k'a ka position falen ni position falala dɔrɔn e cɛya bɛ muruti i bolo donc f'i ka waati dɔ de ta sisan walima muso k'i dɛmɛ pour que a bɛ se ka wuli cogo ou bien o ka kɛ a murutili yɛrɛ siɲɛ kelen donc kɔnɔja kojugu minnu bɛ ni kɔnɔja bana yɛrɛ b'u la o bɛ se k'o lase donc o cɛlakaw ma très généralement donc ka caya i y'a faamuya donc ninnu de ye banabaw ye minnu bɛ se ka na ni cɛya bana ye cɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ minnu tɛ cɛya bana yɛrɛ ye i y'a faamuya donc cɛ mun bɛ yen n'a b'a yɛrɛ latulonkɛ k'a yɛrɛ bɔn que ça soit a b'a kɛ téléphone fɛ a b'a kɛ télé fɛ a b'a kɛ appel fɛ a b'a kɛ a yɛrɛ ma mun ka baara ye o ye o tigi ka baara o tigi yɛrɛ fana bɛ taa laban n'a b'a caya ka kɛ kuma ni kuma o ko tɛ a kan ka to ka kɛ kuma ni kuma a ka ɲi farisogo ma a ka ɲi hakili ma ni muso t'i bolo nka mun y'a caya kojugu o tigi fana bɛ taa laban cɛya bana de la c'est à dire a ka ko bɛ taa laban ni cɛya bana ye fura foyi tora n'ala ka jɛ inchallah donc les jeunes ninnu bɛ sababuyaw ye minnu bɛ se ka na ni cɛya bana ye k'a sɔrɔ minnu tɛ cɛya bana yɛrɛ ye fɔlɔ nka u bɛ se ka na n'a ye cɛ la n'ala ka jɛ inchallah d'accord le secret ni ɲininkali fila o de tun bɛ yan ka sɛmɛ i la bi fanu an b'a fɔ i ye u ka to lamɛnni na toujours an b'u fo u ka lamɛnni na wa n'u ka cɛsiriw la le secret baasi t'a la toujours Malik le secret et les jeunes ale tun bɛ plateau ba ye n k'a y'a bɛ n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malik le secret i b'an sɔrɔ internet ka dɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ na i bɛ se ka daw gosi donc 77 39 39 0 de n'i ye daw gosi dana yɛlɛ i ye dɛ ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw k'u bɛ yɛlɛ i ye dɛ an y'o de fɔ n'ala sɔnna ma inshallah problème caman bɛ yen nɔ an bɛ se ka minnu régler cɛ ni musoya siraw kan ni kɔnɔnabanaw caman na fɛn caman bɛ an bɛ se ka minnu régler n'ala sɔnna ma inshallah mais an tɛ se plus sera ni mago b'an na i b'an wele de
donc an bɛ se ka mun régler an b'o ɲɛfɛ n'an tɛ se mun na fɛnɛ donc an b'o ɲɛfɔ i ye n'ala ka diɲɛ inchallah groupe fɛnɛ b'an bolo an ka groupe a bɛ marcher donc su ani tile an bɛ leçon minnu d'a ka cɛnimusoya sira kumaw de don a professionnel n'i yɛlɛla kan i bɛ k'a dan ye cɛ walima muso i n'a k'a dan ye n'ala ka diɲɛ inchallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh